रिसेशन है, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ चुके हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं और इसके साथ फ्लड्स हैं, वॉर ऑन टेररिज्म है, और जब ये सारा कुछ कंपाउंड हो जाता है तो वो इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके लिए हमें भी ऑन अ टाइट रोप वॉकिंग रहना पड़ता है। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे थे। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं बेबहा, उनके हवाले से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बहरहाल इस वक्त कौम के सामने क्या क्या मसले हैं। एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है, वो तो खैर अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई। दूसरी तरफ टेक्सटाइल ओनर्स कह रहे हैं जो लोड शेडिंग हो रही है उस हवाले से वो नाला हैं, रेलवे वर्कर्स अपनी जगह नाला हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी जगह स्ट्राइक पे हैं, टीचर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं परमानेंसी। बहुत से मसाइल हैं। गैस की लोड शेडिंग है कि वो बढ़ती चली जा रही है, और जो बिजली की लोड शेडिंग है नाज़रीन, आज कराची में क्लिफ्टन के एरिया में क्या हुआ है, मेरा ख्याल है इन सम वेज ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी पहले हुआ नहीं। कराची में क्लिफ्टन के एरिया के दुकानदारों ने एक बहुत तवील लोड शेडिंग के नतीजे में उन्होंने बाहर आके जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक जैम को खत्म करने के लिए पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी। और ये याद रहे कि कुछ ही हफ्ते पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स जो पाकिस्तान की हैं, हजारों की तादाद में, उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया था और रात को वो गई थी, हजारों की तादाद में ब्लॉक किया। और नाजरीन हजारों ही की तादाद में ट्रक्स जो थे चारों तरफ वो रोक दिए गए क्योंकि बीच में हाईवे ब्लॉक था। उसके बाद पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी। तो ये हम ये नहीं समझते कि ये किसी एक हुकूमत ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान की शायद तारीख में इस तरह के प्रॉब्लम सामने नहीं आए जिसमें कि लोग हर जगह उठ खड़े हों और अपनी डिमांड करें जो जो उनके राइट्स हैं, जो वो समझते हैं। इन प्रॉब्लम्स को मेहरीन किस तरीके से हल किया जाएगा? आप देख रही हैं आपके सामने जो मसले मसाइल हैं। वाकई आज जो कराची में वाकया हुआ है, मैं समझती हूँ हम जमहूरियत पे इत्मीद रखने वाले लोग हैं। नहीं होना चाहिए था, कोई प्रॉपर वे इख्तियार करना चाहिए था उनको। देखिए बात फिर हुई है किनको प्रॉपर वे करना चाहिए था? जिन्होंने ये किया। मैं कराची हुकूमत की बात कर रही हूँ, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई प्रॉपर वे इस्तेमाल करते हैं, जमहूरियत है। मगर मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने भी अपना हक इस्तेमाल किया। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हमें इकोनॉमी की कमज़ोर है हमारा। देखिए हर बंदा डिमांड कर रहा है हमें पक्का किया जाए, हमारे तनख्वाहें बढ़ाई जाए। अगर हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, हमारे जो ये जो इकोनॉमी है ये मजबूत हो जाए, हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, हमें दहशत। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गैस के मामलात हुए इतने ज़्यादा, उस पर भी एक मीटिंग कॉल की है। तो फेडरल हुकूमत भी और प्रोविंशियल भी हुकूमत मैं समझती हूँ कोशिश करती है कि ये मामलात हल हो। मगर 3 साल की फिर जो बात करते हैं कि आपको 3 साल मिले, वाकई 3 साल मिले, और 3 साल में हमने क्या किया खुदा के लिए उसको भी अगर आप थोड़ा नहीं उस पर हम ये समझते हैं कि जी 18वीं तरमीम हुई, NFC हुआ, ये सब कुछ हुआ। चीजों को जब अपना पाया तक में टाइम लगेगा। जब ये मामलात हो जाएंगे मैं समझती हूँ इकोनॉमी मैनेजमेंट हो जाएगी। जस्टिस साहब क्यों बेसब्री है? फिर ये तो फरमा रही है कि जी टाइम लगेगा और हम कर रहे हैं और देखें जो जो हमने किया है। लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में सूरत हाल क्या पैदा हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि सनसनी खेज एक हम सिचुएशन को पेंट करें, लेकिन ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। छोटी सी बात यह है कि जिस वक्त इलेक्शन लड़ा ना, तो उस वक्त जो भी हालात थे, मुशर्रफ या उसके प्रेडेसेसर जितनी तबाही बर्बादी थी सारा नजर आ रही थी। बाय ऑप्शन गया हूं ना, मिसाल मैंने इलेक्शन लड़ा, लोगों को कहा मुझे वोट दो, तुम्हारे जो भी मसाइल हैं। और दूसरी बात है लीडरशिप का एक काम होता है विजन। मेरा विजन नहीं हो सकता, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन ये तीनों साहब बैठे हैं, अगर इनके पास विजन नहीं है तो फिर लीडर किस बात के? इनको पता होना चाहिए। तो विजन पैसे की रिप्लेसमेंट है, ये कह रही है पैसा मसला है। मेरी बात नहीं, मैं दो सेंटेंस के साथ मेरा कहने का मतलब है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे इतने मसाइल हैं। आपको लीडरशिप के लिए आप आए, आपको हम हुकूमत में लेकर आए, आपका ये काम है इन तमाम मसाइल को जो है वो हल करना। अगर आप ये तमाम मसाइल हल नहीं कर रहे, मैं अवैध साहब की बात मैं तो इन तीनों की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। भाई अगर इकोनॉमी का मसला था या दहशतगर्दी का मसला है, ये मसाइल थे, ये आपने हल करने थे। लेकिन अभी तक जो लोगों का ये परसेप्शन ये है कि अभी तक शायद वो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप जो रोज एक बात आ जाती है, जो फौरी तो इशू आ जाता है, आप सिर्फ सारे इकट्ठे होकर उस तरफ जो कंसंट्रेट कर देते हैं। आफ्टर ऑल इतनी मिनिस्ट्री है, सारे मिनिस्ट्रियों को साइमल्टेनियस काम कर। मिसाल के तौर पर चाहे ये दीदार शाह साहब के केस की जो कंटेम्प्ट हो उसकी बात हो, या मिसाल के तौर पर भुट्टो साहब का। भाई भुट्टो साहब
صاحب کا کیس کو اسی حد تک رہنے دے، لیکن اگر ساری گورنمنٹ جو ہے ادھر آ کے سارا دن ادھر ہی بیٹھی رہے گی تو پھر باقی کام تو ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں. دیکھیے ویژن کی بات کی محترم، ایک سیکنڈ لگا دیں. اگر ویژن کی بات کی تو کیا کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کے پاس ویژن نہیں تھی؟ آپ این ایف سی کو ویژن نہیں سمجھتے؟ 18ویں ترمیم کو ویژن نہیں سمجھتے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پبلک دیکھیے پارلیمنٹ نے بنائی ہے، حکومت نے نہیں بنائی ہے. ٹائم لگے گا. آپ بغیر آپ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما سکتے. آپ نے 11 سال یہاں ڈکٹیٹرشپ کو برداشت کیا ہے. 3 سال میں ڈیموکریسی سے آپ کو تکلیف ہونا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کو اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس پہ آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. 3 سال میں جو ہو چکا ہے ٹائم دینے کی 5 سال اور چاہیے. ابھی آصف زرداری صاحب کا آپ بھی تو پنجاب میں آپ نے کیا کیا 29 دن کی اسٹرائک ہوئی، 50 بندہ مر گیا، اس کے بعد آپ نے وہی کیا جو آپ پہلے کر سکتے تھے. غلطی کی نا، غلط ہوئی نا. مسکرا رہے ہیں آپ تو یہ بھی اپنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کو عرض کروں جی، دیکھیں میں ابھی 6 مہینے بالکل ہی گراس روٹ لیول سے ہو کے آ رہا ہوں. 6 مہینے میں نے تقریباً 1800 مختلف مقامات پہ ہم گئے ہیں. اس میں لوگوں کو اس وقت سیاستدانوں کے اوپر سے اعتماد ختم ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے. اور یہ کسی ایک پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ایم ایل کیو کی میں بات نہیں کر رہا، میں ہم تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. جو جسٹس صاحب بات ہیلتھ اس وقت عام آدمی کو ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں مل رہی، ایجوکیشن نہیں مل رہی، لا اینڈ آرڈر نہیں مل رہا، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے. ان 5-6 ایشوز کے اوپر کون سی پولیٹیکل پارٹی نے سنسیئرلی بیٹھ کے پچھلے 3 سال میں کام کیا؟ آصف زرداری صاحب نے اپنے پریزیڈنشل آپ کی پارٹی نے بھی نہیں کیا. آصف زرداری صاحب نے پچھلے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اپنے پریزیڈنشل ایڈریس کے اندر خود سٹیٹ کیا ہے کہ 3 years is enough of a time to show progress. We haven't seen any progress. پچھلے 3 سال میں آج سے 3 سال پہلے والا غریب آج کے 3 سال کے بعد والے غریب سے بہت زیادہ بدتر ہے. ہم لوگ نہیں ڈیلیور کر سک رہے، اور اس میں صرف ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی کے اوپر الزام نہیں آ رہا. لوگوں کا سیاستدانوں سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اس لیے نہیں ڈیلیور کر. میں نے 5 سال ایک وزارت کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا. کس دور میں؟ اگر آپ اور بہت اچھی وزارت کی ہے. میری وزارت میں آئی ٹی ریولوشن پورے پاکستان کے اندر آیا تھا. 5.5 لاکھ جابز کریٹ کی ہوئی تھی. فون کی سہولت ہر غریب تک پہنچی تھی، اور وہ اس لیے تھا کیونکہ میں جب اپنے سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی میکنگ کرتا تھا 2002 سے لے کے 2007 تک، جب جنرل مشرف جی پریزیڈنٹ تھا، میر ظفر اللہ جمالی پرائم منسٹر تھا، اور شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا. اس دور میں آپ بات سنیں نا جی، اس دور کی آپ اپنے وقت میں بات کریں نا بی بی. میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. یہ تو کوئی بات کرنے کا بھی طور طریقہ نہیں ہے. میں آپ کی بات میں نہیں انٹرپٹ کرتا. آپ بات کریں، اسی وجہ سے ہم نے مار کھائی ہے. اپنے وقت میں ضرور بات کیجئے گا. میں آپ سے بالکل کوئی کسی قسم کی بحث نہیں کر رہا. میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اسٹیٹ کر رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اچھا میں آپ کو بات بتاؤں آپ کی بات جی، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آج کل کے جی وزراء اور وزیر اعظم اور چیف منسٹرز اس وقت اپنے سیلف انٹرسٹ کو لوگوں کے انٹرسٹ سے پہلے رکھ رہے ہیں. کلیئر کٹ بات ہے. جس دن سیاستدان اپنے حلقے کا یا اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کو پہلے رکھے گا، ان کے دور میں جب شوکت عزیز صاحب بیچنے لگے تھے آئی ٹی میں، لیکن اگر کوئی ایک سکسیس سٹوری تھی، اگر ایک کوئی سکسیس سٹوری تھی، ہمارا پرائم منسٹر وہاں جا کے نوکر لگا رہا ہے. کیوں شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹ کے جی اتنے لاکھ کتنے کہہ رہے ہیں ہم نے جابز کریٹ کیے؟ 4.5 لاکھ جابز کریٹ ہوئی ہیں جی آئی ٹی کے جی سیکٹر کے اندر پاکستان کے اندر. جی میں نے کیا جواب دینا ہے؟ 18 ارب US ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. وہ 2 دور ہو جاتے ہیں نا آج ہم کرنٹ. لیکن پھر لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے جو ایک ٹیررزم کے حوالے سے پالیسی اپنائی اس کے نتیجے میں پوچھا تھا کہ یہ پالیسی میکنگ صحیح کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ جب سیلف انٹرسٹ پاکستان کے انٹرسٹ سے پہلے آئے گا تو پالیسی میکنگ اسی اینگل سے ہوگی. بات آج یہ ہے مطلب ٹھیک ہے اس دور کے اگر الگ ڈیبیٹ کرے تو اس کے رائٹ لیفٹ الگ اپنی باتیں نکلیں گی.
आपने करंट सिचुएशन की बात की है, मौजूदा हुकूमत की, कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ना 3 साल से ऊपर गुजर गए हैं। वो तो कह रहे हैं इसलिए नहीं आप लोग कर पाए क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट जो हैं सेल्फ इंटरेस्ट में आप ज्यादा हैं। यही मैं काफी, ये आम कॉमन मैन भी कह रहा है, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट कह रहे हैं, करप्शन कह रहे हैं, मतलब है। और आज तो सूरत हाल ये है जी या मिस मैनेजमेंट, फैसला साजी बिल्कुल ही सिरे से नहीं है, फैसला साजी का पंजाब में भी नहीं और सेंटर में भी नहीं है। नाज़रीन इस पॉइंट पे जी आप खत्म करें। जी मैं ये बात कर रहा था कि आपकी नेशनल इंटरनेशनल मामलात पर भी नजर है। वो हालत ये है हमारे डिसीजन की कि हमारी सॉवरेंटी की ये हालत है कि हमारे मुल्क पर अटैक होता है, ड्रोन हमले होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इनके दौर में शुरू हुआ था, मुशर्रफ पॉलिसी स्टेटमेंट ये देते हैं कि हमें अपने दोस्तों को कहना पड़ेगा। नाजरीन आपने सुना ये जो सियासतदान है वो तो वावेला हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं। बहरहाल हम ब्रेक के बाद इनसे पूछते हैं कि ये जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि ये इलेक्ट होके आए हैं तो इलेक्ट होके आके क्या करेंगे, चाहे ये हुकूमत में है, चाहे ये ऑपोजिशन में है, चाहे ये पार्लियामेंट्री कमेटीज की चेयरपर्सनशिप लेके बैठे हैं जिसमें कि PMLQ के पास भी है, PMLN में भी है, ये कर क्या रहे हैं अवाम के लिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।